Ništa, hvala Henan na uvodu, ja vas sve lijepo pozdravljam. Znate svi šta nam slijedi. Nakon ovog prvog poluvremena, rekao bih, u Kazahstanu. Sutra uzvrat, ono što vas vjerojatno zanima, zdravstveno stanje. Renan je sad s nama već u ritmu koji dan, tako da vidimo koliko će biti sutra na raspolaganju. Nažalost, Buljubašić još uvijek nije. Kao što znate, Mirza Mustafić također nije. Nadam se da će to biti sve što se tiče zdravstvenih problema, što se tiče sutrašnje utakmice. Mislim da smo na jednoj kvalitetnoj razini dečkima pokazali sve naše probleme, a i dobre stvari što se tiče prve utakmice koje smo igrali u Aktobeu, tako da očekujem da sutra budemo još pametniji, hrabriji, kvalitetniji prije svega u pasu, jer tu smo imali dosta problema, gubili smo dosta tih prvih lopti, tako da smo trpili pritisak. Ono što bih želio reći svima i poručiti svojim igračima, naravno da sutra trebamo igrati sa velikom i vjerom i nošenjem našim navijačima, ali da nas navijači nose na jedan pametan način, jer jednostavno ne smijemo podcijeniti Aktobe niti jedne sekunde. Zaista se radi o jednoj jako dinamičnoj i dobroj momčadi koja je već formirana i koja je dosta dobrom ritmu. Tako da evo, iz svog iskustva znam da nas čeka dosta teška utakmica, naravno da isto tako očekujem da dosta od toga zavisi od vas. Evo tu sad malo dok sjedim pa gledam ovu bogatu povijest Sarajeva pa vidim da je tu bilo dosta europskih utakmica sa više uspjeha, manje uspjeha, ali evo ja se nadam da ćemo sutra napraviti taj jedan korak i da dobijemo svi skupa malo i na vremenu i na samopouzdanju za buduće. Evo, toliko od mene u uvodu, izvolite. Volio bih ja reći da je to tako, ali nismo favoriti, jer jednostavno ta jedna utakmica naravno da je dobro došla, ali možemo okrenuti tu paradigmu i na drugu stranu šta je bilo da smo izgubili. Tako da ne smije nas svoj rezultat nimalo zaplašiti, jer dešava se često da to nekakva obrnuta psihologija utječe na te stvari. Ja sigurno očekujem da će Aktobe sutra biti sa puno manje pritiska nego što je bio u prvoj utakmici. Vjerojatno su oni analizirali nas i vidjeli da imamo naravno još uvijek dosta problema. Ne bi bilo ni normalno da nakon 3 tjedna kod nas sve to funkcionira na onoj razini koju bi ja htio, ali evo, kažem, sutra je novih 90 minuta pa ćemo vidjeti kako ćemo se snaći. Ja uopće nisam sumnjao, tako smo radili kroz periodizaciju rada što se tiče fizičke spreme. Naravno da nam fali tu malo u nekim segmentima brzine i razmišljanja i s loptom i nekakvim reakcijama. Dobili smo dosta žutih kartona, malo mi se nije sviđao ni kriterij suca, ali mislim da je to više plod našeg kašnjenja, jer smo trenutno u takvom periodu kakvom jesmo, ali opet govorim, kad dođe sutra ta utakmica, jednostavno zaboraviš na ove sve detalje, zaboraviš koliko si skupa zajedno, svi želimo najbolje u ovom trenutku. Ja neke stvari možda potenciram sad i previše i preko noći, što inače ne bi, ali jednostavno takva nam je sudbina, takva nam je situacija, tako da idemo sutra unatoč svemu ovo čemu razgovaramo o otežavajućim okolnostima, ali ako čovjek stalno traži probleme, onda problemi dolaze i brže nego što se nadaš. Tako da u ovom trenutku idemo sa punom vjerom i naravno sa punim respektom. Pa moram reći da, mislim možda je to ružno reći, ali mislim da nama išlo to u prilog s obzirom na ove sve činjenice koje sam naveo i svjestan sam također sutra da je Koševo puno bolji teren, da je puno veći teren i sve te nekakve detalje, ne iz bojazni, nego jednostavno iz dužnosti da sve to izanaliziramo i da sve to predočimo igračima, ali opet govorim, moramo biti hrabri i odigrati jednu pametnu utakmicu puno bolje nego što smo odigrali u Kazahstanu. A gledajte, sve to sastavni dio nogometa, isto tako i gore je bila atmosfera odlična, znači njihovi 15.000 navijača, ali nama je se bilo lakše prilagoditi na to. Naravno da i nas ima sad tu dosta novih, ali jednostavno mislim da pri samom potpisu za FK Sarajevo da se trebaš raspitati kako sredinu dolaziš, kakva su očekivanja, tako da na te detalje ili želiš igrati nogomet na ozbiljnoj razini ili želiš igrati za puno manje para pa igraš nogomet negdje na manjoj razini, tako da ja te stvari što se tiče pritiska, mene to i vodi kroz život taj adrenalin, jer jednostavno živim za to, jer inače radio bi na nekom puno manje razini. Tako da nadam se da će moji igrači to shvatiti isto tako. Naravno da će sutra biti velika podrška naših navijača, naravno da će u određenim trenucima tražiti i nešto što možda mi u ovom trenutku nismo sposobni, tako da zbog toga moramo napraviti pripremu jako dobru i ukazati sve te detalje, a opet kad dođe utakmica povući najpametnije poteze kroz utakmicu. Naravno da razmišljaš o tome, isto tako nismo još radili, ne znam ni da li ćemo raditi, ali jednostavno
ako razmišljaš i o tim detaljima, šalješ neku poruku svojim igračima koju ja sad ne želim slat, ili opet vam govorim, dosta smo kratko zajedno, dosta su dobili informacija, neki su te informacije akceptirali na lakši način, neki nisu, neki još nisu upoznali ni moj karakter, tako da evo, zaista moram sad biti jako oprezan i znam da je sutra velik ulog. Isto tako znam da nije se možda previše od nas očekivalo u toj prvoj utakmici u Kazahstanu, sad se stvari mijenjaju, tako da moramo biti spremni i na to, naravno u pozitivnom smislu.